آداب یہ چھے آکاشوانی شامچہ 6:15 سپدے میر طارق بوزناوِ خبر گوڑچن ہیڈ لائنن پہ اخ نظر وزیر اعظم نریندر مودین کور بہار باپت مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا ہند آغاز وونک سرکارن زنان پہ مرکوز تژھن واریاہن سکیمن تو پروگرامن ہند آغاز کورمت یم ست پریت ورگس فائدہ ووت بھارتی فضائیہن کور 6 دہلین تام ملک خدمت مز تعینات روزن ولس MiG-21 طیارس خیرباد بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن کر 1967 مز بھارت پاکستان کس جنگس دوران تیار کہ اہم رولک تعریف صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر نوی دل مز راشٹرپتی بھون نیشنل جیو سائنس ایوارڈ عطا تو اٹلین کور بھارت تو یورپی یونینس درمیان آزاد تجارتی معاہدہ جلد مکمل کرنے باپت پنہ حمایت ہند یراد ونچ پیش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودین کر آز نوی دل پہ ورچوئل طریقہ بہار چہ مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا ہز شروعات تمو کر بہار چن 75 لچھ زنانن ہندین بینک کھاتن من سیدھ سو 10 ساس روپیہ ٹرانسفر ات موقع پہ وون تمو امہ سکیم ہند برکت میلے زنان با اختیار بناونس تو تہند باپت خود روزگار موقع پیدا کرنس مز مدد جن دھن یوجنا کے تحت بہنوں بیٹیوں کے 30 کروڑ سے زیادہ کھاتے نہ کھلوائے ہوتے ان بینک کھاتوں کو آپ کے موبائل اور آدھار سے نہ جوڑا ہوتا تو کیا آج اتنے پیسے ہم سیدھے آپ کے بینک کھاتوں میں بھیج پاتے؟ آج جو پیسے بھیجے جا رہے ہیں نا پورے 10,000 روپے آپ کے کھاتے میں جمع ہوں گے 1 روپیہ کوئی مار نہیں سکتا ہے وزیر اعظم نریندر مودی سندس قیادتس مز سرکار سیوا تو سشاسن یعنی عوامی خدمت تو بہتر حکمرانی ہندس نعرس پہ برہ پکان بدلاؤ تو ترقی باپت انترس کوشش کران سیوا پرو کے عنوان ست خصوصی سیریز مز آز سرکار دس ملکس مز کنیکٹیوٹی ہندس شعبس پوچھر دن باپت اقدامات وتلاوان پیش چھو آکاشوانی نیوز ڈیسک یہ رپورٹ پورے بھارت میں یکسر تبدیلی لائی جا رہی ہے جس کے تحت تیز رفتار براڈ بینڈ اور اگلے دور کے موبائل نیٹ ورکس فراہم کرائے گئے ہیں اس کے پیچھے بھارت نیٹ پروجیکٹ کار فرما ہے جس کے ذریعے ایک طرح کی ڈیجیٹل چارہ تعمیر کی گئی ہے یہ ڈیجیٹل نیٹ ورک 2,18,000 سے زیادہ گرام پنچایتوں تک پہنچ چکا ہے بہار میں 5 سال پہلے آپٹیکل فائبر انٹرنیٹ پروجیکٹ کا آغاز کرتے ہوئے وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا تھا کہ گاؤں میں شہروں سے زیادہ انٹرنیٹ صارفین موجود ہوں گے لیکن آج یہ ایک حقیقت بن گئی ہے بھارت کے گاؤں میں انٹرنیٹ کا اپیوگ کرنے والوں کی سنکھیا کبھی شہری لوگوں سے زیادہ ہو جائے گی یہ کچھ سال پہلے تک سوچنا بھی مشکل تھا گاؤں کی مہلائیں کسان گاؤں کے یوا بھی اتنی آسانی سے انٹرنیٹ کا استعمال کریں گے اس پر بھی بہت لوگ سوال اٹھاتے تھے لیکن اب یہ ساری استھتیاں بدل چکی بچاؤ وزیر راجناتھ سنگھن وونمت MiG-20 جہاز ہمت نظم و ضبط تو حبل وطنی ہز بہترین مثال تو یہ دی ایئر کرافٹ ایڈوانسڈ میڈیم کمبیٹس ایئر کرافٹ تیار کرنے باپت ترغیب آز کر تمو چندی گڑھس مز انڈین ایئر فورس دس MiG-21 چہ ڈی کمیشننگ تقریبی خطاب کران انڈین ایئر فورس کن بہادرن ہز کامہ ہند تعریف MiG-21 انیک ویرتاپورن کرتیوں کا ساکشی رہا ہے 1971 کے وار سے لے کر کارگل کے یدھ تک یا پھر بالاکوٹ ایئر اسٹرائک سے لے کر آپریشن سندور تک ایسا کوئی چھڑ نہیں رہا جب MiG-21 نے ہماری آرم فورسز کو زبردست مضبوطی نہ پردان کی ہو ہر بار MiG-21 نے ترنگے کا سمان بڑھایا ہے صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر آز راشٹرپتی بھون کلچرل سینٹر نوی دل مز نیشنل جیو سائنس ایوارڈ 2024 عطا تقریبی خطاب کران کور صدر جمہوریہ ایوارڈ حاصل کرن والن مبارک تو ملک کس ترقیاتی منظرنامس مز بتلوک جیو سائنس دانن ہند رول جیو سائنٹسٹ کی بھومکا کیول کھنن تک سیمت نہیں ہونا چاہیے کھنن کے جیو انوائرمنٹل سسٹینیبلٹی پر پڑنے والے پربھاؤں پر بھی آپ کو اچت دھیان دینا ہوگا ایسے ٹیکنالوجی وکست کرنے اور اپیوگ میں لانے کی آوشکتا ہے جس سے خنیج اتپادوں میں
वैल्यू एडिशन हो एवं वेस्टेज कम से कम हो। ये सस्टेनेबल मिनरल डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है। वजीर अजम नरेंद्र मोदी करन पगह बहरमपुर ओडिशा पे BSNL चन 4G सहूलियतन हुंद आगाज। अमे हवाल दिस आज BSNL श्रीनगर प्रिंसिपल जनरल मैनेजर अरविंद पांडियन श्रीनगर अकिस प्रेस कॉन्फ्रेंस खिताब करान 4G रोल आउट चन खसूसियतन मुतलिक जानकारी। भारत एक ऐसा देश है पूरे वर्ल्ड में जिसका कि मोबाइल नेटवर्क सबसे बड़ा है चाइना के बाद। 1995 में हमारे पास लगभग 1 करोड़ कनेक्शन, लेकिन आज हमारे पास 120 करोड़ कनेक्शन। इतने सारे एफर्ट के बाद भी हमारे कुछ एरिया ऐसे रह गए हैं, फार फ्लंग दूर दराज के इलाके, जो कि कवर नहीं हो पाए थे किसी भी ऑपरेटर द्वारा। फिर भारत सरकार ने एक बहुत मजबूत कदम उठाया जिसके जरिए कि जो भी अनकवर्ड एरिया है, जो किसी स्कीम द्वारा कवर नहीं हो पाए और जो किसी भी ऑपरेटर द्वारा कवर नहीं हो पाए, उन सबको कवर करने का एक संकल्प लिया और कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दी और इस प्रोजेक्ट का नाम रखा 4G सैचुरेशन प्रोजेक्ट। तो इसके द्वारा हमारे लगभग 1 लाख टावर पूरे देश भर में बनके लग के तैयार हो गए हैं। कल आदरणीय प्रधानमंत्री जी 1 लाख टावर का इनॉग्रेशन करने वाले हैं। यम खबर छो तय आकाशवाणी पे बोजान। मुल्कस मज सपदन नवीन GST इस्लाहात नाफिज करने सहित वन लोकन हयात बख्श दवान सान दोयम वारिया चीज मुनासिब नरखन पे दस्तियाब। अवामी हल्के नवी GST निजाम नश फायदे तुलित अमिक बड़िस पैमानस पे तारीफ करान। जदीद GST इस्लाहात, यही है राहत की बात। शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, हेयर ऑयल, साबुन, साइकिल, किचन वियर और टेबल वियर, इन सब पर हुआ है GST कम। हर खरीदारी में आराम, खुशहाली लाए नया निजाम। नशा मुक्त भारत अभियान तहत समाज नश लानस नश दूर थवन बाबत दुरुस मुल्कस मज प्रेत सुतरस पे कोशिश जारी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी सुन पैगाम। लगभग 3 करोड़ लोग ड्रग्स से होने वाले डिसऑर्डर की चपेट में हैं। इसका मतलब है कि वे नशीली दवाओं का इतना अधिक इस्तेमाल करते हैं कि उन्हें उपचार की आवश्यकता है। से नो टू ड्रग्स। जम्मू कश्मीर मज नौजवान अमे लानस नश दूर थवन बापत वन लाजमी इकदामन मुतलिक शुपियन जिले एक महर तिब डॉक्टर बशारत अहमद शेखन आकाशवाणी न्यूज श्रीनगर सहित कथ करान। सारे समाज के मुख्तलिफ हिस्से, चाहे पुलिस, चाहे रिलीजियस स्कॉलर्स, चाहे स्कूल टीचर्स या बेत प्रत कुन समाज के हिस्से पन पन रोल बनान। युंद रोल ये करान सान नौजवान स्कूल पे प्राइमरी क्लास पे लकटन बचन नश आवर चीज कत्या खतरनाक कूता बुरा असर सानिस समाज पे पेवान। इसलिए नौजवान यह समझुन अत मुतलिक पढ़ुन, अत जानकारी हासिल कर युन तम पन पान अमिश दूर हेकन कर समाजस मज कंस्ट्रक्टिव रोल अदा कर। साइंस तो टेक्नोलॉजी हिंद मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंगन वोनमुत भारतन पतमन 10 वरियन दौरान टेक्नोलॉजी हिंद शोबस मज वारियाह तरक्की हासिल करमज। आज वो नवी दिल्ली मज काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च 40 में युम तासीस तकरीबी खिताब करान तमो टेक्नोलॉजी कर 2027 ताम विकसित भारत ख्वाब पूर करनस मज अहम रोल अदा। जम्मू कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा सदिस सदारतस मज सपज राजभवन श्रीनगर यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स अहम मीटिंग मुनक़द। यथ मज चीफ सेक्रेटरी अटल डिलू, डायरेक्टर जनरल पुलिस नलीन प्रभात, अमिस अलाव फौज, नीम फौजी अमला, सुराग रसा एजेंसी हिंदो अफसरों शिरकत कर। मीटिंग दौरान आव जम्मू कश्मीर किस कुलहम सलामती सूरत हालस पे ख्यालन हुंद तबादुल करने। पंजाब हेरिटेज एंड टूरिज्म प्रमोशन बोर्ड पंजाब हुकूमत एडवाइजर दीपक बालियन को आज श्रीनगर जम्मू कश्मीर किस वजीर आला उमर अब्दुल्ला सहित मुलाकात। अत दौरान कोर तिमो सयाहत तो कल्चर के शोबस मज इश्तराकस पोचर दिन बाबत जम्मू कश्मीर तो पंजाब सरकार के मुश्तरक प्रोग्रामन पे ख्यालन हुंद तबादुल। इटली नायब वजीर अजमन भारत तो यूरोपीय यूनियनस दरमियान आज़ाद तिजारत समझौत जल्द मुकम्मल करने बाबत पन्ने मुल्क की हमायत तस्दीक करमज। न्यूयॉर्कस मज वन खर्च वजीर डॉक्टर अजय शंकर तो कॉमर्सिक वजीर पीयूष गोयल सहित मुलाकात पत इटली नायब वजीर अजमन इटली तो भारतस दरमियान अहम बाजवट। यपर वन खर्च वजीर अजय शंकरन तिमो कोर बहर रूम, मगरबी एशिया, यूक्रेन तो भारत बहरुल कहल खत के हालातन पे ख्यालन हुंद तबादुल।
خارجہ وزیر ایچ جے شنکرن وونمت زِ یم ملک دہشت گردی خلاف لڑان تم بین الاقوامی برادری ہز خدمت کران. نیو یارکس مز وون G20 کین خارجہ وزیرن ہز میٹنگ مز آپریشن سندور کیس پیش کران ڈاکٹر ایچ جے شنکرن زور دت زِ دنیاہس پزن دہشت گردانہ سرگرمی بالکل تہ برداشت کرنے. خارجہ وزیرن کڑ پابندی نافذ کرنے کے حوالہ دنیا کس دورس پہ کٹ. تمو وون یہ تہ زِ پابندیو ست سپلائی تو لاجسٹکس مز خلل پید سپدان تو خرچس مز ہریر سپدان یم ست ملکن پہ دباؤ پیوان چھُ. زراعتک مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہانن کور آز ویڈیو کانفرنسنگ دس ہماچل پردیش پنجاب تو اتراکھنڈ کین زمیندارن مز پی ایم کسان سکیم ہند 21 قسط جاری. تمو وون زِ یمن ریاستن مز حال کے سہلاب تو پسہ ؤسِتھ ین کس سلسلس مز آو ترجیحی بنیادن پہ ات کین کملین باپت یہ قسط جاری کرنے. جموں کشمیرس مز سکلنگ نظامس متعلق آکاش وانی نیوز سری نگرک تیار کرنا آمت اخ خصوصی پروگرام سپدے آز رات ہز 10 بجے آکاش وانی سری نگر پہ نشر. پروگرامک مہمان آسن سکل ڈیولپمنٹ محکمہ جموں کشمیرک ڈائریکٹر شہزاد عالم. تمن ست سپدن ہم کلام آکاش وانی سری نگرک سربراہ آکاش وانی نیوز سری نگرک سربراہ طارق راتھر. ون JNK ایئر سکواڈن NCC طرف آو آز ادھمپور مختلف علاقن مز سوچھ بھارت ابھیانس تحت اکہ بجہ صفائی ستھرائی مہم ہند سنز کرنے یت مز کیڈٹو سرگرمی سان شرکت کرت لوکن اندر صفائی ستھرائی متعلق بیداری پید کر. ایشیا کپ T20 کرکٹس مز لگہ آز شامس دبئی مز سپر 4 مرحل کس ازکس میچس مز بھارتس سری لنکا ست مقابل. یہ میچ گژھِ رات ہز 8 بجے شروع. بھارتن گوڑے فائنل باپت کوالیفائی کورمت یل زن سری لنکا امہ ٹورنامنٹ مز نبر درامت. آتوار دہ لگہ بھارت تو پاکستانس درمیان ایشیا کپک فائنل میچ. تہ پاوت ژیتس زِ پاکستان ووت رات بنگلہ دیشس 10 رنو ست شکست دت فائنلس. وزیر اعظم نریندر مودین آز سابق وزیر اعظم ڈاکٹر منموہن سنگھس تہندس زادوہس پہ تمن خراج عقیدت پیش کورمت. اکس سوشل میڈیا پوسٹس مز پو تمو عوامی زندگی مز واریاہس کالس ملک کس تعمیرس مز تہند رول ژیتس. لیہ خود مختار پہاڑی ترقیتی کونسلن لداخ کس لیہ علاقس مز یم رتن 24 تاریخ اکس وہناک واقعس مز 4 نفرن ہندس مارٕ سپدنس پہ دھوکہ بومت. اکس بیانس مز کونسلک چیف ایگزیکٹو کونسلر وونمت زِ ات واقعس Gen Z انقلابک ناو دت کی افواہ پھلاونہٕ یوان. کونسلن امہ قسمچ رائے زنی گمراہ کن قرار دژمٕژ تو چھُکھ یتھ کتھ پھر دیُتمُت زِ سرکارن لوکن ہنزن ومیزن ہنز حفاظت کرنے خاطر آئینی تحفظک یقین دیُتمُت تو لداخ کٮ۪ن لیڈرن چھکھ کتھ باتہِ باوت دعوت دژمٕژ. جمِکۍ سیاحتی محکمن پگہ سیاحت کس عالمی دۄہ کس موقع پہ مانسر پتنی ٹاپ بسولی راجوری تو کٹراہس مز تقریب منعقد کرنے تیاری کرم. وسیلو مطابق یمن تقریبن مز جمچ مالا مال ثقافت تو قدرتی وراثتس پینٹنگ تو نعرہ تحریر کرنے مقابل ماحول چہ بہتری باپت چہل قدمی تو مقامی فنکارن ہز کارکردگی پیش کرنا. صحت تو خاندانی بجائی ہند وزیر JP نڈاہن زور دت وونمت زِ سارنٕے باپت خوراک یقینی فراہمی چھنہ چھرا عمل درآمد باپت بلکہ امیک مقصد خوراک کس عالمی نظامس مز اعتماد سازی تہ پٲدٕ کرٕنۍ. JP نڈاہن ون یہ کت آز نوی دہلی مز FSSAI کس خوراکس متعلق عالمی ضابطہ جاتی ادارن ہز سربراہ میٹنگ 2025 کس 3 ایڈیشنس دست تلان. خبر اند واتناون برو ہیڈ لائنن پہ بیاکھ نظر. وزیر اعظم نریندر مودین کور بہار باپت مکھیہ منتری مہیلا روزگار یوجنا ہند آغاز. وونک زِ سرکارن زنانن پہ مرکوز تِژھن واریاہن سکیمن تو پروگرامن ہند آغاز کورمت یم سۭتۍ پرٛٮ۪تھ ورگس فٲیدٕ ووت. بھارتی فضائین کور 6 دہلین تام ملک چہ خدمت مز تعینات روزن ولس MiG-20 طیارس خیرباد. صدر جمہوریہ دروپدی مرمون کر نوی دہلی مز راشٹرپتی بھون نیشنل جیو سائنس ایوارڈ عطا. تو اٹلین کور بھارت تو یورپی یونینس درمیان آزاد تجارتی معاہدہ جلد مکمل کرنے باپت پنہ حمایت ہند ارادہ. ات ست ووت کٲشرٮ۪ن خبرن ہند یہ بلٹن اند. شام چہ 7:30 بج بوزیو تُہۍ آکاش وانی سری نگر پہ کٲشرٮ۪ن خبرن ہند بلٹن. توتام ٲسِن اجازت. خدا حافظ.